Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Dela Silviana Putri, and now I'm going to explain a material about procedure text. Let's start the material today. What is procedure text? Do you know the definition of procedure text? Basically, procedure texts are parts of our daily life. It tells us how something is done through steps or actions. Ya, pada dasarnya teks prosedur ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu melalui cara-cara atau langkah-langkah yang tepat. We often use procedure text even though we rarely realized it. The example is when we want to cook. Do you like cooking? Cooking is something that usually we do every day, especially for women. Cooking can be enjoyment if we like it, but there are some people lazy to cook or even afraid because they cannot create a delicious food. To help them, people who cannot cook, they can see recipe. Recipes are very helpful. When we want to make a delicious food, we need recipe because there are steps that can lead us in it. Jadi, contohnya yaitu ketika kita ingin memasak. Contohnya ya, ketika kita ingin memasak, namun kita tidak tahu bagaimana cara memasaknya, juga bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, apa yang kita lakukan? Benar, kita akan mencari resepnya, kemudian kita mengikutinya. Ya, jadi recipe atau resep itu adalah sebuah contoh dari procedure text. So, what is the definition of procedure text itself? Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence, action, or steps. Procedure text adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan, tindakan, atau langkah-langkah yang tepat agar sesuatu dapat dilakukan dengan benar. Dan biasanya judul dari procedure text diawali dengan kalimat how to blah blah blah. Contohnya seperti how to make a cup of tea, bagaimana cara membuat secangkir teh, atau how to use the computer, cara menggunakan komputer, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. The next is, what is the purpose of procedure text? The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembacanya bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah yang benar. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri prosedur text atau language features. Yang pertama yaitu the first, use simple present tense atau menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb 1. The second is use imperative sentence atau menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah, contohnya don't mix or turn on, cut into slices, dan lain sebagainya. The third is use action verbs, contohnya make, take, boil, or cook.
The next is procedure text use numbering atau penomoran atau sequence adverb untuk menunjukkan urutan pengerjaan tugas. Contoh sequence adverb yaitu first, second, next, after, and finally, and others. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan conjunctions atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan, misalnya then, or while, and others. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya for 5 minutes or 2 hours, 1 hours, dan lain sebagainya. The next is generic structure of procedure text. The first is there are 3 generic structure. The first is goal, and then tools. Number 2 is material, and then tools. The first is goal, terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut, kemudian memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Contohnya, how to make a pencil box. Yang kedua yaitu ingredients or materials, menjelaskan informasi tentang how long, how many, and what type. Berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah prosedur atau langkah-langkah. Contohnya yaitu an empty plastics, a bottle of mineral water, a piece of colorful paper, glue, scissors, and others. The last is steps or method, or what to do, yaitu berisi daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Contohnya seperti wash the plastic bottle or cut the paper into 2 pieces. Do you get the point, guys? Okay. The next is example of procedure text. For the example is how to make a cup of coffee. Cara membuat secangkir kopi. You will need a spoonful of sugar, a teaspoon of coffee, and then some water. The first, boil some water in the kettle, and then put a teaspoon of coffee into a cup, and then add a spoonful of sugar. Fill the cup with boiling water, and finally stir the mixture of a few moments, and the coffee is ready to serve. Jadi seperti itu contohnya, contoh dari procedure text yaitu cara membuat secangkir kopi. And now let's identify the generic structure of a procedure text, previous text, procedure text. The first is goal or purpose. What is the purpose of the text? The purpose is, yes, how to make a cup of coffee in the title. And then what is the materials? The materials are a spoonful of sugar, a teaspoon of coffee, and then some water. And the last is step. The step is first, boil some water in the kettle, and then second, put a teaspoon of coffee into a cup, and then add a spoonful of sugar. Fill the cup with boiling water, and finally stir the mixture of a few moments, and the coffee is ready to serve.
Ya, itu adalah generic structure-nya. Kita telah mengidentifikasinya. For your exercise, please make a brochure text and you can choose these topics. Sekian materi dari saya. I hope you understand with the material. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.